नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आजिर अनुचिंता नूतन सूर्योदय। प्रवक्ता सुदर्शन मुदुली। हरिपुर बोली गाँटीए से गाँर प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक थांती मधुसूदन पात्र। गाँर आखपाख अंचल तांकु मधुसार बोली समस्ते जानती एवं से अंचल तांकर अनेक खातिर थाए। केवल छात्र छात्री नुहंती सेमानंकर अभिभावक तथा अंचलवासी समस्त हृदय एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करथिले मधुसार। छात्र छात्री उत्तम शिक्षादान सहित नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करिबारे से थिले अद्वितीय। विद्यालय रे कौनसी छात्र बा छात्री दुष्ट हेले से ताकू शारीरिक दंड न देई निज पाखक डाकी अनेक महापुरुषों जीवन कहानीर उदाहरण दे बुझाती। फल किछि दिन मध्यरे सेही पिलार स्वभाव रे अनेक परिवर्तन घटी थाए। सेही विद्यालय रे पंचम श्रेणी रे पढ़ुथिबा जड़े छात्र भरत अधिकांश दिन विद्यालय रे अनुपस्थित रहुतिला। तार बापा घनश्याम गाँर जड़े मुरबी लोक जे कि अपाठुआ। दिने मधुसार विद्यालय को आसुथिबा समय रे गाँ छक पाखे थिबा चौतरा उपरे बसी घनश्याम ताश खेलुथिले। मधुसार सेठारे निजर साइकेल को रखी घनश्याम को पाखक जाई कहिले, घनश्याम बाबू। हठात मधुसार को स्वर शुणी घनश्याम कहले, मास्टरे नमस्कार नमस्कार। आउ सबू खबर कौन मास्टरे? सार कहले, घनश्याम बाबू तुमर पुओ प्राय 2 सप्ताह विद्यालय को आसीनी। तुमे टिके ताकू तागिद कर, पाठ न पढ़िले तार भविष्यत कौन हम? सार को कथा शुणी चिहिकी उठिले घनश्याम। आउ प्रत्युत्तर रे कहले, क्यों मास्टरे मो पुओ पाठ पढ़ू बा न पढ़ू तुमर किस गला हो? पाठ पढ़िले से कौन करिवो? पाठ पढ़िले चाकरी करिवो आउ चाकरटी हब। मोर धन संपत्ति रे कौन अभाव अछि? पोता जेते उभा सेते। 3 पुरुष खाइले सरीबनी। मो भली मालिक हब मालिक। लोकंकु करज देई सुध असुल करिवो। कौन मास्टरे कौन किछि भूल कहिली? किछि प्रत्युत्तर देई पारलेनी मधुसार। अत्यंत दुख मनरे फेरी आसिले सेठारु एवं विद्यालय रे पहुंची निजर काठ चौकी रे बसी पड़िले। पियन को पानी ग्लास टे मागिले। पानी पी सारी टिके चिंता करी पियन को कहले, अरे राधु मु मो शिक्षकता जीवन रे अनेक माटी पिंडुला को मूर्ति तैयारी करिछि रे, किंतु आज घनश्याम को बुझाइबा को जाई मु हारी जाइछि। मो आखि सामना रे तारी पुओ अमनीष होई जिवो रे। मु निरुपाय। जेहेतु पियन राधुआ सेई गाँर लोक, घनश्याम केउं भली मनीष से संपर्क रे से सार को बुझाई देला। सार मध्य नीरवी गले। अनेक दिन बीतीगला। आसंता काली मधुसार विद्यालय को शेष दिन पाई आसिबे। विदायकालीन संबर्धना पाई विद्यालय परिसर को साजसजा करा जाउथाए। अनेक प्राक्तन छात्र छात्री समागम विद्यालय रे हेउथाए। सार शोकसंतप्त रे बसी थांती। अतीतर अनेक कथा को मने पकाउ थांती। जो विद्यालय को से निजे गढ़ी जहां से निज घर और परिवार ठारू अधिक भल पाउथिले, आज से स्थान तांको पई सातपर। परदिन सकाळे विद्यालय रे अवसरकालीन संबर्धना उत्सव रे तांको प्राक्तन छात्र छात्री संभाषण सार को विमोहित कला। मंचस्थल रे अनेक डाक्तर इंजीनियर शिक्षक शिक्षयित्री थिले सेमानंकर छात्र छात्री। सार पाद छुई आशीर्वाद भिक्षा करुथिले। एही महानुभव तांको अंतरर दुख को लाघव कला। शिक्षा को निज जीवनर व्रत बोली ग्रहण करिथिबा मनीषटीए सरकारी नीति नियम को बुझी पारेला। एहार पाखापाखि 5 वर्ष पर असुस्थता कारण को मधुसार डाक्तरखाना रे एडमिशन होई बेड रे थांती। जड़े डाक्तर बाबू सार बेड निकट को आसी प्रेस्क्रिप्शन देखिले।
ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖାଥିବା ନାଁକୁ ଦେଖି ସାର୍ଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର? ସାର୍ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଡାକ୍ତରବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ସାର୍ଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହରିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ସେହି ମଧୁ ସାର୍। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବହିଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ପାଇଁ ବହି କିଣିଥିଲେ, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଛି। ସାର୍, ମୁଁ ବିଜୟ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଲାଜୁଆ ବିଜୁ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବିଜୁକୁ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବାପା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ବିଜୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ର କେବେ ତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଜୁର ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ମହାମିଳନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଖ ବେଡ଼ରେ ଥାଏ ଜଣେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଏବଂ ତାର ବାପା ତା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୁବକର ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମଧୁ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ମଧୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ମଧୁ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ? ଘନଶ୍ୟାମ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ପୁଅ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ପୁଅର ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସାର୍ ବିଜୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବିଜୁ, ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏହା ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ରର। ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ ବାବା। ବିଜୁ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କାରଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲା, ଭରତ ଏଡ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହା ଜାଣି ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଦିନେ ମଧୁ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇଥିଲା। ପୁଅ ତାର କୁସଙ୍ଗ କୁସାଥୀକୁ ନେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ସିନା ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି କହି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କହୁଥାଏ, ମଧୁ ସାର୍, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତପ୍ତ। ସାର୍ ଘନଶ୍ୟାମ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।